ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। जहांगीर साहब, हेलो। हाँ जहांगीर साहब, हाँ, बात करो आप। किस टॉपिक पे हेलो, बात करेंगे जहांगीर? वो मुफ्ती शफी जलालुद्दीन साहब, वही सवाल जो मेरा पुराना वाला था आपके सर, अभी तक कर्ज है आपने फोन तो अभी हमने करे थे ना। हेलो, फोन हमने करे थे तो अभी हमारा सवाल पूछने का हक है। हेलो सर, वो फोन या आप करे फोन, हर मर्तबा आपका सवाल। नहीं, अभी मैं फोन आपको कहीं को लगाया था, आपने जो वीडियो मुझे भेजे थे, मुझे बात करना है। हेलो, और मेरे सवाल से अभी तक आप भागे हुए हैं कि आपके मुल्ला ने कौन से, सुनो, आपके मुल्ला ने कौन से मुफस्सिर, कौन से मुहद्दिस को देख के ये इजाजत दिया था? कुरान में कहा है, हदीस में कहा है, वो आप बताना। हेलो, कि शराब की हालत में नमाज का हुक्म जो दिया था उसने, तो ऐसा कौन से सहाबी ने दिए थे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए थे? चलो बताओ। जबकि अल्लाह ने मुतलक हराम करार दे दिया था शराब को, ठीक है, तो अपने दिल से कैसा इजाजत दिया था उसने? आप अभी तक भाग रहे हो उस पे से। हाँ सही बात है। जवाब आपने सवाल बिल्कुल तसल्ली से सुना है। हाँ, इसका जवाब दो। हाँ बिल्कुल, जवाब दीजिए। हाँ, देखिए आप फिर तो बोलिएगा नहीं, जैसे मैं बीच में नहीं बोला हूँ जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो। हाँ अब्दुल सत्तार भाई, आप बिल्कुल खामोश रहे, मैं जवाब दूंगा, मैं सुनूंगा, ठीक है? आप बिल्कुल खामोश रहे। हाँ चलिए। अच्छा देखिए, हमारे हजरत ने शराब और नशे की हालत में जो कहा, तो वो शराब और नशे की हालत में नहीं, बल्कि उसका, उस शख्स का ये धंधा ही था, ठीक है। उस शख्स का ये रोज और शब का ये मशगला था, शराब पीना और रंडियों के साथ में बदमस्ती करना, उनका ये मशगला था। तो उस किताब में जैसे मफहूम समझ में आता है किताब से, कि हजरत जब वहाँ पहुंचे तो लोगों ने कहा कि अगर वो तैयार हो जाए तो और भी दीगर लोग नमाज पढ़ने को तैयार हो जाएंगे। तो उनसे हजरत ने कहा, तो उसने कहा कि हमसे ये दो चीजें नहीं छूट सकती हैं, फुला फुला चीज है ना। तो हजरत ने कहा कि ठीक है, तो तुम नमाज भी पढ़ लिया करो, शराब भी पी लिया करो। ये कहा, ये नहीं कहा कि तुम शराब पी करके नमाज पढ़ा करो, जो शराब की हालत में नमाज होगी। और उसके बाद फिर हजरत का वाकया में लिखा हुआ है कि हजरत फिर अलग होकर के और नमाज की नीयत बांधे और बहुत रोए, और फिर उस शख्स की हालत ही बदल गई। तो हजरत जो रोए और मांगे, इसलिए हम नहीं देख रहे। ठीक है, अगर वो गलती भी किए, फिर माफी तो भी जस्ट कर लिए तुरंत, थोड़ी देर हट करके। नंबर एक बात। नंबर दो बात, हदीस है अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्सिरू वला तुअस्सिरू बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, रवाहुल बुखारी। और बाब है बाबू मा काना, बाब मेरे ध्यान से निकल रहा, मैं बता दूंगा किसी टाइम। हाँ बताओ। तो बुखारी शरीफ में बात सुन ले कि आसानियां पैदा करो, मुश्किलें मत खड़ी करो, और खुशखबरी सुनाओ और नफरतें मत फैलाओ। यानी ऐसी बातें ना करो कि लोग दीन की तरफ से फिर जाएं। तो उसकी वो हालत थी कि अगर उसको शराब की छुड़ाने की बात करते तो वो शख्स कभी भी राह रास्त पर नहीं आता। तो गोया कि ये नफरत दिलाना हुआ। तो हजरत जो है इस तरह से इस हदीस पे अमल करते हुए, क्या समझे, वो बड़े आलिम थे, उनकी नज़र में ये और भी हदीसें रही होंगी, मैं तो एक छोटा सा अपना खादिम हूँ, तो मेरे नज़र में ये हदीस आई। तो इसके तहत हजरत ने अगर कोई बात कही तो कौन सा बुरा हो गया? और उसमें भी ये नहीं कि सारी उम्मत को या तो सारे मुसलमानों के लिए जायज़ करार दिया गया हो, सिर्फ उस शख्स के लिए है। नंबर दो बात। नंबर तीन बात, कि मैंने आपको एक इल्ज़ामी जवाब दिया था कि एक बकनीज थी, और हालांकि वो किसी की बीवी थी, लेकिन अहमद रजा साहब ने अपने किसी मुरीद, उसकी मुरीद की नज़र जब उस पर पड़ी तो कहा कि मियाँ ऐसे भी करते हो? तो वो आदमी जब देखा कि ऐसी बात हो रही है तो उसने फिर वो मज़ार अक़दस के नज़र किया। एक ये भी शिर्क कि जो मज़ार पे हो, जो मर गया हो, वो उसके नाम नजर मन्नत मानना, और फिर उससे हिबा करके फिर कहा कि ले जाओ अपनी ये अपनी ख्वाहिश पूरी करो। तो बताइए इसका क्या जवाब होगा? अच्छा, बात हो गई मुकम्मल आपकी। बहुत देर तक आपकी बात बहुत गौर से इत्मीनान से सुना, इत्मीनान से मैंने सुना। आप जब तक मैं बोलूं इत्मीनान से आप जरा सुने। पहली बात तो आपने ये कहा कि हदीस का हवाला दिया, दीन में आसानियां पैदा करो, मुश्किल पैदा मत करो।
تو آسانیہ کا مطلب یہ تم لے رہے ہو کہ شریعت کے خلاف بھی حکم دینا جب آسان ہو، شریعت کے خلاف بھی حکم دے سکتے ہیں۔ کسی ایک کے لیے شریعت کو الگ، شریعت سے ہٹ کر الگ حکم دینے کا تم قائل ہو، حالانکہ یہ صرف نبی کی خصوصیت ہے کہ کسی صحابی کے لیے نماز معاف کر دے یا کسی صحابی کے لیے شریعت کا کسی حکم سے استثناء کر دے۔ یہ صرف نبی کی خصوصیت ہے، کسی امت شریعت کا مالک نہیں، صاحب شریعت نہیں۔ ہر امت کا کام ہے شریعت بتانا، شریعت بنانا نہیں۔ شریعت بنانے والا صاحب شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ہاں، ہم بانی شریعت نہیں، ہم شریعت کے ہم نافذ کرنے والے ہیں، شریعت کے بانی نہیں، نافذ شریعت ہیں، ہم نافذ کرنے والے ہوتے ہیں، ہم بانی شریعت نہیں۔ بانی شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے یہ کہہ کر گمراہی کی، آپ نے اپنے کو گمراہ ثابت کر دیا، ایک بات ہو یا دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ اس کے اگر دونوں حکم دیتے، یہ نہیں کہا کہ نماز کی حالت میں، شراب کی حالت میں ہی نماز پڑھ لیا کرو، انہوں نے کہا کہ نماز بھی پڑھ لیا کرو، شراب بھی پڑھ لیا کرو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ شراب کے ساتھ ہی نماز پڑھ لیا کرو، ایسا انہوں نے کہا۔ اب میں عبارت میں پڑھ چکا ہوں، عبارت سے یہی ثابت ہوتا ہے شراب کے حالت میں ہی نماز پڑھ لیا کرو، کیونکہ بعد میں الفاظ یہ ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے جانے لگا، جب وہ شخص جس کو حکم دیا گیا تھا کہ شراب پی کر ہی نماز پڑھ لیا کرو، جب وہ نماز کو جانے لگا تو وہ سوچا کہ آج پہلا دن، آج ذرا شراب چھوڑ دیتا ہوں، وضو بھی کر لیتا ہوں۔ تو پہلا دن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے شراب پی کر ہی نماز پڑھنے کو کہا تھا۔ تو بانی شریعت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے شریعت کو بنایا، اور شریعت کو بنانے کی وجہ سے کفر کا مرتکب ہوئے۔ یہ تمہارا گمراہی کا جواب دے دیا، تم گمراہ ثابت ہوئے۔ اور دوسری بات، تم نے جو الزامی جواب دیا اس میں کنیز کی بات ہے، کنیز کی بات ہے کہ وہ کنیز اس کی کسی کے نکاح میں نہیں تھی، کنیز وہ کسی کی ملکیت میں تھی۔ کنیز ہوتا ہے جیسا مال پراپرٹی ہوتا ہے، اسی طرح پہلے جو کنیز کا زمانہ تھا، کنیز کا زمانہ کم کرتے کرتے ختم کیا گیا، کیونکہ پہلے جب کنیز صحابہ تابعی تابعی کے زمانے تک بھی کنیز بیچا جاتا تھا، کنیز خریدا جاتا تھا، کنیز ہبہ کیا جاتا تھا، کسی کو خیرات دان کر دیا جاتا تھا کنیز۔ تو اسی طرح وہ کنیز کے مالک تھے، تو مالک نے مزار کو ہبہ کیا اور مزار والے نے پھر کسی اور کو ہبہ کر دیا۔ تو ہو سکتا ہے مزار والے بھی ہبہ کر سکتے۔ تمہارے فضائل عمل میں خود ثابت ہے کہ خواب میں سودا ہوا اونٹنی کا، اور اسی عبارت کی بنیاد بنا کر، اسی عبارت کو بنیاد بنا کر عرب کے علماء نے تبلیغ جماعت پر شرک کا فتویٰ دیا۔ اور وہ شرک یہ ہے تبلیغ جماعت کا کہ تبلیغ جماعت کے نصاب میں فضائل عمل میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مزار صاحب مزار کے پاس کسی نے قرض مانگا، تو خواب میں آ کر وہ صاحب مزار نے کہا کہ تمہارا اونٹ میں خریدتا ہوں، تو وہ بولا ٹھیک ہے میں نے بیچ دیا، اور خواب میں ہی وہ سودا ہوا اور بیدار ہوا، دیکھے کہ اونٹ کسی نے ذبح کیا، تو وہ ذبح کیا ہوا اونٹ کے اندر سے خون بہ رہا تھا، پھر اس اونٹ کو کاٹ کے اس کے گوشت بنا کر غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تو جب خواب میں اللہ والے آ کر، یہاں تک کہ تمہاری کتاب میں ہے ایک اللہ والے کے مزار پہ 2 آنے روزانہ ملتا تھا تمہارے بزرگوں کو، اور تمہارے قاسم نانوتوی اشرف علی تھانوی کے نانا قبر سے مٹھائی لے کر آتے تھے۔ تو صاحب مزار سے اس طرح کے تعلقات رکھنا یہ کوئی شرک اور بدعت نہیں، بلکہ تمہاری کتاب سے بھی ثابت ہے۔ اور کنیز جائز امور ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اوما ملکت ایمانکم، سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے وہ بھی حلال ہے جو تمہاری ملکیت میں ہو، یعنی کنیز۔ تو اس وجہ سے تمہارے اعتبار سے دھوکے باز اور گمراہ ثابت ہوئے۔ اب بتاؤ تمہارا کیا ہے اس پر قول ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جہانگیر صاحب ایک منٹ ذرا ٹوک رہو ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، سنو
जहांगीर साहब, आपने ये भी बोले थे कि हिकमत के तहत ऐसा हुक्म देना जायज है, तो अब इस पे आप क्या बोलेंगे, ये आप बोलो मुझे। ठीक है, चलो बोलो, आप अपनी बात शुरू करो। हाँ, पूरे रिकॉर्डिंग में कहाँ हिकमत के तहत जायज है? हाँ बिल्कुल, और रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, मैं भेज दूंगा आपको और यूट्यूब पे भी चढ़ा दूंगा और रिकॉर्डिंग। ठीक है जी। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ चलो चलो। माजरत के साथ मैं भी आपको कहता हूँ जहांगीर साहब, जी बोलो। जनाब साहब ने जो कहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार है किसी सहाबी को नमाज माफ कर देना, ये कर देना, तो हजरत अजवाज मोहतरात ये कही थी क्या आप मस्तीर पी कर आए हैं, शहद पी कर आए थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे थे कि अच्छा वहाँ से शराब ये शहद नहीं पियेंगे, तो अल्लाह तआला ने जो आयत नाजिल किए थे ना, तो क्या आप कौन हो सकते हैं कि ये हलाल चीज को आप हराम करने वाले? जनाब ये कहते हैं जो अपनाइए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार है किसी को माफ कर देना, नमाज माफ कर देना, ज़कात माफ कर देना, किसी को माफ कर देना, तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को इख्तियार है। समझ गए ना, अल्लाह तआला उस वाक़िया में जो है कि ये नहीं कहा गया है कि हाँ अगर आप ही बतला दें जनाब साहब कि अगर कोई आदमी शराब पीता है और वो कहता है कि नमाज, कोई आदमी कहे कि नमाज ये पढ़ लेगा तो पूरे मोहल्ला वाला नमाज पढ़ने लगेगा, तो आप क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे वहाँ पर? जी अच्छा, ये सवाल करने वाला सुनो जहांगीर साहब, ये सवाल करने वाला शायद मुझसे सवाल किए क्योंकि मेरे कॉल पर ही एतराज कर रही है। ठीक है, हेलो। हाँ ठीक है। हाँ, तो मैं इसका जवाब दे दूँ? मैं बोलूँगा। हाँ, मैं इसका जवाब दे दूँ फिर आप बोलिए। ठीक है, ठीक ठीक। ये जो सवाल करने वाला जो अभी सवाल किए ये देवबंदी है कि बरेलवी है? ये देवबंदी मसलक से ताल्लुक रखते हैं। देवबंदी? अच्छा, देवबंदी है तभी इसकी इतनी जरूरत है कि आप कौन होते हैं हलाल चीज को हराम करार देने वाले? ये जरूरत देवबंदी को ही हो सकती है। अब मैं इसका जवाब देता हूँ। या जो नबीजु लिमा तुहर्रिमु, लिमा के अंदर ये ऐसी अल्फाज नहीं जो अल्फाज का तर्जुमा किया जा रहा है, आप कैसे दे सकते हैं? इसका मतलब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरतन फरमाया जा रहा है, ना कि हुक्मन। ये आप क्यों हराम कर रहे हैं, आप क्यों हराम कर रहे हैं? तो बहुत सारे दूसरे जगह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हराम चीज को हलाल करार दिया। जिस तरह जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का शरीफ को हरम करार दिया, यानी मक्का के अंदर कोई हरियाली नहीं काट सकता। हदीस में मौजूद है, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने खड़े थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को हुक्म दिया, आज के बाद मक्का शहर की कोई भी दरख्त नहीं काट सकते, मैं हराम करार देता हूँ। तो इतने में हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़खिर को मुस्तस्ना कर दीजिए, इज़खिर को मुस्तस्ना कर। इज़खिर एक तरह के घास होते हैं जो जानवरों को खिलाने के लिए काटते थे या छत पर डालते थे सहाबा किराम। तो छत पर डालने के लिए उसको काटा जाता था, वो काटने पर मजबूर थे। तो इस वजह से हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश किया, या रसूल अल्लाह, इज़खिर को काटने का हलाल करार दे दीजिए। जब पहले हराम करार दे दिया था, उसके बाद इज़खिर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्लल इज़खिर, इज़खिर को मैं हलाल करार देता हूँ। इज़खिर काट सकते हो, जानवरों को खिला सकते हो और छत के ऊपर डाल सकते हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल को जब जो चाहे, यहाँ तक के हज के बारे में पूछा, हज के बारे में जब सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह हर साल हज फर्ज है? तो अल्लाह के नबी खामोश रहे। दोबारा पूछा, या रसूल अल्लाह हर साल हज फर्ज है? तो दोबारा खामोश रहे। तीसरी बार जब सवाल पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ज्यादा सवाल करके दीन को सख्त मत बनाओ, दीन को मुश्किल मत बनाओ, क्योंकि अगर मैं कह दूं तो फर्ज हो जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ इसलिए फर्ज नहीं हो रहा। सुनिए, बहुत लंबा आप कर रहे, सुनिए मैं बात तुम्हारा सारे मुकम्मल, तुम्हारा और एक जवाब रह गया है, बीच में बात मत करो, और एक जवाब तुम्हारा रहेगा। और दूसरा सवाल तुमने किया था लीमा
लिमा बोले तो सवाल कभी कभी सवाल मोहब्बतन सवाल किया जाता है। तो अगर तुमने कह रहे आप कौन होते हो, ये गुस्ताखी है ना, ये गुस्ताखी है। और अगर हलाल को हराम करने का अगर इख्तियार नहीं होता तो इस खीर को मुस्तस्ना क्यों किया गया? इसी तरह हज हर साल हज फर्ज अल्लाह के नबी कहने से कैसा होता? अल्लाह के नबी कहने से भी नहीं हो सकता था। फिर अल्लाह ने हज फर्ज किया और अल्लाह के नबी हर साल फर्ज नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के नबी एक ही हज फर्ज कर रहे हैं कि जिंदगी में एक ही बार हज फर्ज है। कहाँ से कहाँ बात, यही मौजू है। हलाल को हराम अल्लाह के नबी चाहे तो कर सकते हैं। फर्ज को अगर फर्ज को कमी बेशी, फर्ज में भी कमी बेशी अल्लाह के नबी चाहे तो कर सकते हैं। तभी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं हाँ कह देता हर साल हज फर्ज होता, मैं हाँ नहीं कहा तो हर साल हज फर्ज नहीं हुआ। तो नबी के इख्तियार का तुम इनकार कर रहे हो। बात सुनिए, हाँ कह देता ये नहीं बल्कि हाँ कहता तो अल्लाह कर देता। ये नहीं है, ऐसा लफ्ज नहीं है, ऐसा लफ्ज तुम कहीं नहीं दिखा सकते कि अल्लाह कर देता। अल्लाह के नबी को इख्तियार यहाँ तक के किबले के बदलने के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने फरमाया फवल्ली, ये है कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। आप जो राजी हैं वो आप किबला बना दे। ये नहीं कि मैं किबला बना रहा हूँ, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है नबी आप जिसको चाहे किबला बना दे। आप बहुत बोल दिया, आप मेरी बात सुनिए। बात अभी तुम्हारी गुमराही और नबी की गुस्ताखी साबित हो गई। अब बहुत नहीं बोला मैंने, तुम्हारी गुस्ताखी और गुमराही साबित हुई। नबी के इख्तियार को तुम नहीं मान रहे हो। तुम कह रहे हो कि अल्लाह कर देता, अल्लाह कर देने का लफ्ज वहाँ है ही नहीं। अल्लाह के नबी फरमाया मैं कह देता, मैं हाँ कर देता तो हर साल हज फर्ज हो जाता। हाँ, तो इस आयत से साबित होता है अल्लाह ताला ने मोहब्बतन पूछा अरे नबी आप शहद पसंद है तो शहद आप खाएं, आपकी पसंद मुझे पसंद है इसलिए आप शहद को पसंद फरमाते हैं। आप हराम ना करार दे। आप अज़वाज मुतहहरात के गुस्से में आकर आप शहद को हराम करार ना दें। आप शहद पिए, शहद आप पसंद करते हैं। अरे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पसंद की वजह से मैं शहद को हलाल ही रखता हूँ, आप हराम ना करें। अल्लाह ताला मशवरतन फरमाया, ना कि अल्लाह ताला ने डांटा। जिस तरह मुनाफिकों का अकीदा है अल्लाह ने नबी को डांटा। तो आप कौन होते हो? ये डांटने का अल्फाज है कि नहीं? देवबंदी इसका जवाब दो तुम। जैसा तुम्हारा अकीदा है अल्लाह ने नबी को डांटा तो ये डांटने का अल्फाज है। हो गया, एक ही सवाल को बार बार दोहरा रहे तुम भी कर रहे हो ना। तुम अपनी गलती को मानो, तुम्हारी गुमराही को मानो। अल्लाह ताला ने नबी को साहिब शरीयत बनाया है। अल्लाह के नबी ने जन्नतुल जन्नत, मैं इसको जन्नत करार देता हूँ। मेरे मुसल्ला और मेरे हुजरे के दरमियान के जगह को मैं जन्नत करार देता हूँ। मिन रियाजुल जन्ना, ये रियाजुल जन्ना है, जन्नत का बाग है। किसने करार दिया? नबी ने करार दिया। नबी ने करार दिया। नबी जिसको चाहे जन्नत बना दे, जिसको चाहे जन्नती बना दे। ये बात हुई। आप देखो तुम्हारी गुमराही, तुम्हारी एक एक गुमराही का पर्दाफाश कर दिया। तो हर्रिम के मुतालिक जो तुमने बात कही है कि मशवरतन कहा गया, किसी मुफस्सिर की तफसीर पेश करो। नंबर एक बात दावा तुमने पहले किया, तुम पहले ये करो कि अल्लाह ने डांटा। फिर ये साबित होगा कि अल्लाह ने डांटा। ईमान के तहत तुमने ये कहा कि बांदी जो है वो बेची जाती थी, खरीदी जाती थी। तो मेरा सवाल ये है कि अहमद रजा के जमाने में बांदी का रिवाज था या नहीं? बिल्कुल शॉर्ट सवाल है, शॉर्ट में जवाब देना। कितनी बड़ी बेवकूफी है। सुनो, जवाब तुम्हारी हो गई। शॉर्ट सवाल, तुम्हारा शॉर्ट जवाब सुनो। वाकया बयान लिखा गया, वाकया लिखा गया। वो वाकया अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह के जमाने का वाकया नहीं, वो 1300 साल पहले का वाकया है। और इसी तरह तुम्हारे फजाइल अमल में भी बांदी खरीदने का और बांदी बेचने का वाकया खरीदी जाती थी। 14 साल से पहले की नहीं पूछ रहा हूँ तुमसे, अहमद रजा के जमाने में था ये सिलसिला।
नहीं था, हवाले से पेश करें। तो अहमद रजा के जमाने का वाकया नहीं लिखा। अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने 1300 साल पहले का वाकया लिखा है। इतना अकल तुम्हारे में नहीं है, इतना अकल तुम्हारे पास नहीं है। अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने 1300 साल पहले का वाकया लिखा है, जैसा कि फज़ाइल अहमद ने भी का वाकया लिखा है, 1300 साल पहले का वाकया लिखा है। भागने भी दूंगा मैं, भागने भी दूंगा। और लिमत हर्रिम का आपने, हालांकि तुम घबरा करके तुम कर रहे हो, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मशवरतन खुदा ने कहा आप इस या आप तफसीरुल कुरान बिल कुरान जो कर रहे हो, हालांकि मैं अपनी तरफ से ये तबर्रुक कर रहा हूँ, हालांकि तफसीर तुम कर रहे हो और ये हराम है कि मशवरतन का आप इसमें तफसीर को पेश करें किसी कि अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरतन कहा कि आप जो है शराब, ये क्या कहते हैं, शहद पी लिया कीजिए, ये मेरा मशवरा है, ये मुफस्सिर का कौल पेश करो, वो मोतबर होगी। तुम पहले ये कौल पेश करो, ये जो कह रहे हो तुम कि अल्लाह तुम्हारा जो नजरिया है इस आयत के तहत, तुम इस आयत का जो तुम मफहूम बयान कर रहे हो, तो अल्लाह के नबी माज़अल्लाह हराम करार दे रहे थे अल्लाह के मंशा के खिलाफ, और अल्लाह ने डांट कर कहा, माज़अल्लाह अल्लाह ने डांट कर कहा कि ऐ नबी तुम हराम करार देने वाले कौन होते हो। जैसा तुम्हारे देवबंदी ने जो लहजा में बोला नबी के शान में गुस्ताखी किया कि तुम कौन होते हो, नबी कौन होते हैं। हम बताए कि नबी कौन होते हैं। नबी जब चाहे काबा बदल दे, नबी जब चाहे जिसको चाहे जन्नती करार दे, नबी जब चाहे जिस जगह को चाहे जन्नत बना दे, नबी जब चाहे जिस चीज को चाहे हराम करार दे। नबी इख्तियार से, नबी को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, नबी साहिब इख्तियार हैं। इसीलिए नबी का नाम के 99 नाम है ना नबी का, उसमें एक नाम है मुख्तार, जिस नाम को तुम अपने किताबों से मिटा देते हो। तुम्हारी किताबों में भी पहले मुख्तार नाम लिखा हुआ होता था, जो एक तरफ अल्लाह के 99 नाम होते हैं, दूसरी तरफ नबी के 99 नाम होते हैं। उसमें एक नाम होते हैं मुख्तार, इख्तियार वाला, और तुम्हारी किताबों में पहले लिखा जाता था। अब तुम अपने बदअकीदगी में ज्यादा इजाफा करने की वजह से मुख्तार नाम को मिटा देते हो। बोलने देने इनको। हाँ, मैं बोलूं, आप साबित हो गया तुम नबी को, अल्लाह ने नबी को डांटा, यही साबित कर रहे हो ना। कुरान मजीद के हुक्म के सरी हुक्म की और सरी आयत का इनकार किया। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ए नबी आप उसे हिदायत नहीं दे सकते जिसे आप चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ईमान की तरफ दावत देना चाह रहे थे, लेकिन खुदा की पसंद नहीं थी। मुख्तार के माने इन्होंने कहा कि मुख्तार कुल यानी कुल इख्तियार दिया गया हो, और नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को राह रास्त पे नहीं ला सके, लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को राह रास्त पर नहीं ला सके। ये सरी आयत है, मुहकम आयत है। इन तमाम आयतों की वर्जी इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को इन्होंने खुदा के शान से आगे बढ़ा दिया। और हरीमों के मुताबिक मैंने देवबंदियों की सारी गुमराही का पोल खुल जाएगी करने के बजाय आपने मशवरतन जो लीमा तो हर्रिम हर्रम तहरीम के माने ही आपने कहा ये नहीं बता सके। बात तुम्हारी जवाब दूंगा, पूरा मुकम्मल हो गया तुम्हारी बात। अहमद रजा के जमाने में दिया जा चुका है, इसका जवाब दिया जा चुका है, 3-4 बार जवाब दिया। हालत में नमाज पढ़ो, जिना की हालत में नमाज पढ़ो, मगर इसका भी जवाब नहीं दे सके। और मैंने 3-4 आयतें पेश की जो मेरे ध्यान में फिलफौर था। इस तरीके के कुरान मजीद को अगर खंगाला जाए तो जवाब ले लो, बात हो गई, सुन लिया। डबल दोहराने ये बार दोहरा के वक्त जाया कर रहे हैं। मैंने सुन लिया इन्नका ला तहदी, ये आयत भी पढ़े, मैंने सुन लिया। आप बार दोहरा के वक्त जाया कर रहे हैं। सामीन इकराम, मैं एक बार जब सुन लिया, मैं बोला तुम्हारी बात समझ गया, जवाब दे रहा हूँ, फिर इसको दोहराने की जरूरत नहीं थी, खामोश हो जाना चाहिए। मैं अभी जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मैं एक मरतबा जाते ही चलो। डबल दोहरा रहे हो तुम बात। मैं सुनो, हिदायत एक बात को शरीयत नबी का नाम है हादी, नबी का नाम आप हादी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह खुद फरमाया आप हादी हो, आप हिदायत देने वाले हो। हाँ,
اللہ تعالیٰ خود فرمایا اے نبی آپ ہی ہدایت دیتے ہو، یہ بھی قرآن شریف کی آیت میں ہے۔ آیت بھی پیش کرتا ہوں، سنو پہلے، آپ پہلے یہ سنو۔ جیسے میں نے آیت پیش کیا آپ آیت پیش کرو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ نوح تم اس کے لیے دعا مت کرو، اس کے لیے یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ نوح علیہ السلام اپنی بیٹی کی نجات کے لیے دعا کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نجات کے اہل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہاں اختیار کی بات بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نجات کے اہل ہی نہیں ہے، اس لیے آپ ان کے لیے دعا نہ کریں، یہاں اختیار کے خلاف بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی آپ جس کو محبت کرتے ہیں، احببت چاہنے کا بات نہیں ہے، یہاں محبت کی بات ہے، تو آپ جس کو محبت کریں اس کو ہی ہدایت دینے کا، یعنی آپ کی محبت پر منحصر نہیں ہے، بلکہ جو ہدایت خود لینا نہیں چاہتا ہے آپ اس کو کیوں ہدایت اتنا سستا بنا رہے؟ سستا نہیں ہے ہدایت کہ ہر چیز کو جو نہ چاہے اس کو بھی دیا جائے، وہ خود ہدایت لینا نہیں چاہتا ہے، آپ زبردستی اس کو ہدایت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں نبی کی محبت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب یہ ہدایت لینا نہیں چاہ رہا ہے آپ ایسے کو ہدایت نہ دیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مشورہ تو نہیں فرمایا، یہ نہیں کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں، اختیار کے خلاف یہاں بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار جہاں بتایا وہاں کھلے طور پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قد نری تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے نبی آپ جدھر چاہیں ادھر قبلہ بنا لے، ترضاها آپ راضی، جس پر آپ راضی ہو اس پر میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اے نبی آپ جس شہر میں رہے اس شہر میں آپ کا قسم، آپ جس شہر کی طرف جائیں ادھر ہی ہمارا قسم۔ میں نے اس سے سوال کیا لما تحرم ما احل اللہ لک، کہہ کے آپ نے کہا تم مشرق طرف بھاگے تھے تو اس کا جواب دیا جا چکا۔ لما یہاں سوال ہے نبی کی محبت کا، تم نبی کی محبت کے خلاف تم بات نہ کرو، یہ کس کا جواب نہیں دیا۔ نمبر 3 شراب کی حالت میں، زنا کی حالت میں حضرت نے آدمی کو کہا کہ تم زنا کی حالت میں پڑھو، نماز کی حالت میں تم نماز پڑھا کرو، شراب کی حالت میں اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ عبارت میں وہی موجود ہے جو میں نے کہا، تم اپنی عبارت میں خیانت کر کے بدل نہیں سکتے، اور تمہارے ملک نے حلال چیز کو حرام چیز کو حلال قرار دیا، تمہارے نبی کی شان نہیں ہے، تمہارے مولوی کی شان نہیں ہے۔ جلال الدین تمہاری ہار ہو چکی ہے، تم جیت کے بول دیے، میں ایک مرتبہ نہیں، تو جھوٹ بول رہا، تم جھوٹ بول رہے ہو نا، تمہارے مولوی کی شان نہیں ہے حلال چیز کو حرام قرار دے، حرام کو حلال قرار دے۔ آپ تمہارے دوسرا مولوی انکار کر رہے ہیں، نبی کی بھی شان نہیں ہے، جب نبی کی بھی شان نہیں ہے تمہارے مولوی کی شان کہاں سے ہو گیا؟ نبی کی شان کا بھی انکار کر رہے ہو اور اپنے مولوی کے لیے مان رہے ہو، کتنی شرم کی بات ہے۔ تم نبی کے لیے انکار کر رہے ہو کہ نبی کی شان نہیں ہے کہ حرام چیز کو حلال قرار دے، حلال کو حرام قرار دے، اور ہم کہتے ہیں کہ نبی کی شان ہے لیکن مولوی کی شان نہیں ہے، اور تم مولوی کے لیے مان رہے ہو، نبی کے لیے انکار کر رہے ہو۔ کتنی بے حیائی ہے، نبی کے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے تم کتنے بڑے گستاخ ہو، کتنے بڑے بے ادب ہو۔ یہ بس یہ 2-4 سوال نہیں، اس کا ادھر ادھر ہو جائے گا، یہ بات تو گھما رہا ہے، اس کے بعد اب کوئی جواب میں نہیں گھما رہا ہوں۔ آپ دیکھو میں نے جواب بھی دے دیا اور دیوبندی کی بے حیائی اور بے غیرتی کو بھی بے نقاب کر دیا۔ دیکھیے سامعین حضرات، یہ کہہ رہے ہیں نبی کی شان نہیں ہے، ان کے مولوی کی شان ہے، حرام چیز کو حلال قرار دے اور حلال کو حرام قرار دے ان کے مولوی کی شان ہے۔
तुम्हारे मौलवी की शान है हराम को हलाल कराते? फतवाए रिजविया 29 में लिखे हैं, फतवाए रिजविया को तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से पेश कर रहा है। और दूसरी बात इसने कहा कि अहमद रजा ने बांदी को जो कहा तो बांदी का रिवाज था, इसने इस्तिदलाल किया वमा मलकत अयमानुकुम, और फिर ये दौरे सहाबा और दौरे अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने लगा। तो लगता है कि अहमद रजा जो है वो दौरे नबी में घूम रहा था। तो मेरा ना थोड़ा इसने कहा इन्ना कलाशादी मनाउता हफ्ता में कहा कि मोहब्बत आला हजरत तर्जुमा करते हैं, ए नबी पाक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम हिदायत नहीं देते जिसे दोस्त रहो। फतवा रिजविया नंबर 29 सफ़ा नंबर 662। तो बात हो गई ना, जिसको दोस्त रखो, मोहब्बत रखो, इसका क्या मतलब है? अहब्बा युहिब्बु हुब्बन, हाँ मोहब्बत। तो मैं जो तर्जुमा किया आला हजरत ने भी वही तर्जुमा किया। दोस्त रखना और मोहब्बत रखना एक ही लफ्ज, मुतरादिफ लफ्ज है, इसमें कोई खिलाफ लफ्ज नहीं आया। और दूसरी बात यह कि इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम सिरातिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अला इलल्लाहि तसीरुल उमूर। ये जो आयत में अल्लाह फरमाता है नबी आप ही हिदायत देते हो, इला सिरातिन मुस्तकीम, ऐ नबी आप ही सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत देते हो। तो नबी हिदायत देते हैं, अल्लाह को फरमा रहा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तफसीर बिराए हदीस के तफसीर बिराए नहीं, मैं खुला तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, तफसीर किया नहीं मैंने, तफसीर किया नहीं, खुद पढ़ो। हराम थोड़ी किया, वमा मलकत अयमानुकुम पे जो मलकत अयमानुकुम, ये तर्ज कुरान पढ़ने के नहीं आता। कैसे मौलवी है जो बंदी, देखो कैसे मौलवी है देवबंदी, कुरान पढ़ना भी नहीं आ रहा है। और ये देवबंदी कैसे बहुत बड़े अल्लामा और दूसरे को ताना तशनी का शिकार बनाते हैं और इसको कुरान पढ़ना नहीं आ रहा। तो वहाँ बांदी का रिवाज होता है। तो मेरा सवाल ये है कि अहमद रजा के ज़माने में इस्लामी हुकूमत कायम थी, अलीमत हर्रिम के अंदर इन्होंने जो है मनमानी तफसीर कर दिया कि मशवरतन। तो मैंने कहा कि इसका आप तफसीर पेश करो या किसी बुजुर्गों के कौल को पेश करो, लेकिन इन्होंने पेश नहीं किया। बार बार वही दोहरा रहा है। मैंने जवाब दे चुका कि आला हजरत ने 1300 साल पहले का वाकया बयान फरमाया। आला हजरत अपने बारे में अपना वाकया बयान नहीं फरमाया, बल्कि अपने कलम से आला हजरत ने 1300 साल पहले का वाकया बयान फरमाया जब बांदी का जमाना था। और मैं वैसे ही कहता हूँ फजाइल अमल में जो बांदी का वाकया है, जो बांदी बेचा जाता था, बांदी खरीद करके लाते थे, तो क्या फजाइल अमल लिखने के जमाने में बांदी का दौर था? नहीं था। तो वो भी उसी जमाने का वाकया है जो आला हजरत जिस जमाने का वाकया बयान फरमा रहे हैं। तो इसलिए ये वाकया खत्म। इस वाकया को बार बार दोहराना तुम्हारी बेवकूफ़ी और नादानी है, तुम्हारी लाचारी और मजबूरी है। दूसरी बात यह कि इन्नका, तुम जो कह रहे हो कि लिमा तुहर्रिमु, और इसके मुताबिक तुम कह रहे हो नबी को इख्तियार नहीं है हराम को हलाल करने का, तो तुम्हारे मौलवी को कैसे इख्तियार आ गया है? तुम्हारे मौलवी को कैसे इख्तियार आ गया है? इसका जवाब दो, सीधा जवाब दो। नबी को इख्तियार नहीं था, तुम्हारे मौलवी को कैसे इख्तियार आ गया? जवाब दे दो, बस खत्म। अरे हजरत इसने ये बोला था हिकमत के तहत ये जायज है, बोला था इसने ये हिकमत के तहत हराम को हलाल करार दे दिया तुम्हारे मौलवी। किस शरीयत तुम्हारे मौलवी को किसने इख्तियार दिया? हम तो कह रहे हैं अल्लाह ने नबी को इख्तियार दिया और नबी ने इख्तियार दिखाया भी। हज को अगर हाँ कह दिया तो हज फर्ज हो गया। बीच में भी दमबाजी की और बजाय जवाब देने के इसने तकरीर शुरू कर दी। और मैंने कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि जाहिर हो गया, ये बकवास इसका जवाब नहीं है इसके पास, इसको काट दीजिए सत्तार भाई, रात पर लिखा जाए लात मार दीजिए, काफिर को लात मार दीजिए। अब मैं खुलासा वजाहत करूंगा। सत्तार भाई दूसरी बार शिकस्त इसको लात मार दीजिए, लात मार दीजिए देवबंदी काफिर को लात मार दीजिए। अरे सत्तार भाई
اصل میں دیکھیے جو قرآن کی آیات اس نے پڑھ کر کہا کہ اے نبی آپ کون ہوتے ہیں جی تو یہ ڈانٹنے کا الفاظ بیان کیا. جی 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 ڈانٹنے کا الفاظ. کتنے بے غیرت دیوبندی ہے, کیسی جرت ہے اس خبیث دیوبندی کو کہہ رہے ہیں نبی آپ کون ہوتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کو ایسا کہا, معاذ اللہ استغفر اللہ. یہی منافقت ایک منافق تھا جو مدینہ میں ایک کہیں مسجد کا امام تھا, وہ ہر نماز میں اباسا بتا اللہ سورہ پڑھتا تھا ہر فجر میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا تو اس خبیث کو گردن اڑا دیا. جی ہاں یہ حدیث میں صحیح حدیث میں موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جا کے پوچھا کہ تم یہ سورہ ہر نماز میں کیوں پڑھتے ہو. جی تو اس منافق خبیث نے کہا کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں یہ سورہ کیونکہ اس سورہ میں نبی کو اللہ نے ڈانٹا. استغفر اللہ. تو یہ عقیدہ وہابی منافقوں کا ہے, اور نبی کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں بھی منافق کا یہی عقیدہ تھا. یہ سورہ پڑھ کر منافق بہت خوش ہوتے تھے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے اس سورہ میں ڈانٹا. جیسا کہ یہ منافق دیوبندی کہہ رہا ہے اے نبی آپ کون ہوتے ہو حلال چیز کو حرام قرار دینے والے. جی 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 حالانکہ جب مکہ کو حرام قرار دیا گیا, مکہ کو حرام قرار دیا گیا, صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ تم یہ مکہ کے کوئی ہریالی نہیں کاٹ سکتے, کوئی درخت نہیں کاٹ سکتے, میں مکہ کو حرام قرار دیتا ہوں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اذخر کو مستثنا کر دیجئے. تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الاذخر. یعنی ہر گھاس کاٹنا حرام تھا جب تک اللہ کے نبی سے سوال نہیں کیا گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سوال کیا کہ اذخر کو حلال قرار دے دیجئے. تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الاذخر. یہ گھاس کا نام ہے اذخر, جو جانوروں کو کھلایا جاتا ہے, اور وہ گھروں کے جو چھپر ہوتے ہیں, گھر جھوپڑی ہوتے ہیں, تو جھوپڑیوں کے چھت پر اس کو ڈال دیا جاتا ہے تاکہ جھوپڑی ٹھنڈا رہے. تو اس گھاس کو کاٹنے کا اللہ کے نبی خود جائز قرار دیا, حالانکہ پہلے فرمایا تھا ہر درخت کاٹنا حرام ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے نبی جب چاہے جس چیز کو چاہے حلال قرار دے سکتے ہیں, جس کو چاہے حرام قرار دے سکتے ہیں. تو وہاں پر ازواج مطہرات پر غصے میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشری تقاضے سے غصے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو شہد کو حرام اپنے لیے حرام قرار دیا تھا, ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما تحرم, اے نبی آپ میرے محبوب ہیں, آپ کو پسند ہے, صرف ازواج مطہرات پر غصے میں آ کر آپ حلال کو حرام نہ قرار دیں. آپ میرے محبوب ہیں, آپ کو محبوب چیز میں آپ کے لیے حلال رکھتا ہوں. جی جی جی. تو اللہ محبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, نہ کہ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا, ایسا ہرگز نہیں. جی جو انداز میں وہابی کہہ رہے وہ انداز ڈانٹنے والا ہے. جی بہت کمینے ہے. یہ کیا بولا تھا مجھے کہ بولے حکمت کے تحت ایسا جائز ہے, بولے کسی کو بھائی جیسے نماز کے قریب لانے کے لیے. میں کہہ رہا تھا اس خبیث کو, میں کہہ رہا تھا کہ تم کہہ رہے ہو کہ نبی کو اختیار نہیں ہے حرام کو حلال قرار دینے کے لیے. جی تو تمہارے مولوی کو کیسے اختیار آ گیا؟ وہی میں پوچھا تھا اس کو, اس کا جواب نہیں آ رہا ہے. اور اس کا جواب دینے کے بجائے وہ ادھر ادھر بھاگنے لگا. اعلیٰ حضرت کی جو کتاب سے بتا رہا ہے, اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بار 3 بار جواب دیا. دیکھیے دیوبندی بار دوہرا رہا تھا کہ اس کے لاجواب, یہ جب لاجواب ہوا تو دوہرا رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں باندیاں بیچی جاتی تھی. حالانکہ بالکل کر رہے تھے نا, اعلیٰ حضرت کتاب میں واقعہ لکھے ہیں. جی اب اعلیٰ حضرت صحابہ کا واقعہ لکھے, تابعی کا واقعہ لکھے, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کا واقعہ لکھے. جی اعلیٰ حضرت نے کتاب میں لکھے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. تو کیا اعلیٰ حضرت وہاں پر اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ہوا کیا یہ؟ جی. ارے اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہا تو ایسی بڑبڑانے لگتا ہے, اسی لیے تو فون کاٹا میں نے اس کا, کیونکہ میں اس کو کئی دن سے بول رہا تھا کہ جب اللہ نے مطلقاً اس کو حرام قرار دیا تو تیرے مولوی نے کیسے اجازت دیا؟ میں اب آیت میں نے پڑھی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ ہدایت دیتا ہے, آپ ہی ہدایت دیتے ہو, آپ ہی ہدایت دیتے ہو. یہ میں
सूरा पढ़ के सुना रहा हूँ, इस सूरा की आयत पढ़ के सुना रहा हूँ मैं। जी हाँ सुनाइए। चलिए। हाँ ये आयत है जी सूरह शूरा। जी सूरह शूरा के आखिरी आयत, एक आयत छोड़कर, आखिरी एक आयत छोड़कर, यानी 52 नंबर आयत है सूरह शूरा के। अच्छा। अब ये देवबंदी कह रहा है ना आप जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते, जी जी। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? इस आयत को पढ़कर इसको भी यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। इस आयत में सूरह शूरा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, ऐ नबी आप ही हिदायत देते हो सिरात मुस्तकीम की तरफ। जी। सूरह शूरा आयत नंबर 52। जी। तो अल्लाह के नबी ही हिदायत देते। इन्नका यहाँ पर ताकीद के साथ, बेशक आप ही हिदायत देते हो, जी बेशक आप ही हिदायत देते हो। अल्लाह ने ताकीद से फरमाया। फिर भी देवबंदी काफिर, क्योंकि कुरान को नहीं मानने वाला देवबंदी काफिर होता है, कुरान का मुनकिर होता है, इस वजह से देवबंदी नबी को हिदायत देने वाला नहीं मानता। जी जी जी। और सहाबा इकराम, एक मर्तबा हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के मैदान में जा रहे थे। काफिला को आगे बढ़ाने के लिए, जज्बात जोश दिलाने के लिए शायरी पढ़ी जाती है। जी शायरी पढ़ी जाती है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। जब हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, अय अब्दुल्ला बिन रवाहा अशआर पढ़ो, तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अशआर पढ़े हैं, मुस्लिम शरीफ में है, उन अशआर का भी यही मतलब है, अय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अगर हिदायत ना देते तो हमको ना दीन मिलता, ना अल्लाह मिलता, ना आप अगर ना होते तो हमको नमाज भी ना मिलती, हमको कुछ नहीं मिलता। ये सारी चीजें हमको हिदायत मिली, नमाज मिली, अल्लाह की पहचान हमें हासिल हुई, सब कुछ आपकी वजह से हुई, आपने दिया। सुभान अल्लाह। तो इससे ये देवबंदी इनकार इसलिए करते हैं क्योंकि इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत से जलन है, चिढ़ है, हसद है। इस वजह से देवबंदी इनकार करते हैं। अल्लाह ताला हम सब की ईमान अकीदा मजबूत फरमाए, हम सबको नबी के इश्क में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।